ফেডারেশন সুযোগ রিমানি পরে কোন বড় সিনিতি প্রশাসন নজর হামিয়া বাই নাসিক মালিয়া থানে কয়েকদিন রাংসাকনি আমা সং রাংসাকনি বাই সংনর তিনর আসুকজাক kokni koko khana nongni nogo tong tongmani bui phatani borok phaye tinini simi obo nini nok liya tinini simi nini nok buni nok singna ini saja kangkai nor gosida mano manya tabo phatani borok phaye তাও হাজি কক্সম এক্সপ্রেস মাংসলি তিনি একদম ইম্পর্টেন্ট হয় একেবারে তিনি যে 12 রামচন্দ্র গাটনি ইংলিশ পর্যাক ত্রিপুরা মথানি কাইসা ওয়ারিয়র্স হাইকারে সিকেলা আর তিনি তাই হাইনা হাই খানাই বিসি দাও খরচা এক ইএম হাইকাবা কেসাম ইএম তমানি ববে সিকেলানো তাবক আন্তনি লিপুরক আন্তবাং নো ওয়াই ওয়াই নিয়ানি তিনি খাইতঙ্গো আন্তনি লিপুরক রামচন্দ্র গাটনি লিপুরক বেলেখানে খাতং যাক বেলেখে মুস একদম পাওয়ার হাইকারে বেলেখান কক খাই করুন বেলেখানে কাম খাইতনি করুন বেলেখানে বখানি মায়া গনাং বেলেখানে খাবাই বরকনো লবে বরকনো তুইনাই borokno thasuk dinai agiboti aya sebo do aba haikeno jia singirok wa kabangma lukurokno student sing tono rokno subai famani nugo aba haikeno o samurokno nuguno ramchandra gat ni antoni lukurok sebo khatong kana ne tini bekate bo khakayo tini kokti tete bangladesh ha ari ganawa haite tini dini kokti manu bangladesh ha ari gerati dini sinna khlanya bai o border bera o tini kokti na ni sapaja hari sumi ne tini sadden logi tongo o sar lamtogo potong kokna express like a handbag sini kok sama channel no norok ni disinti ni purok ni awai tongmani abo norok ni disinti je awai jagi tongmani abo blai handbag sai kok sama express nai ni je to rangsa ki mare kisi song ani dada manai song sai okra chakra rokno ang khulumai hamjak na te chobani chi ba yakar tabo islogo sapaike ekdom bangladesh ha ari berani kokti thanibo te bangladesh ari bani ni ari klage tonga amroti likuring khatun yengka oboti boba hegam seke nai nai di tripura rajya wo जों जे कोनो कन्स्टिट्युएन्सि wo जों tabo je tiri tongmani bisingo ramchandra bo tabo jehetu bangladesh border bisingo paithako sokpaika bogabil bisio bisingka bogabil ga o jagao para hre khengra phai nuk phai ang blai ke tongthoka ang wan sukmani ang phaibo mani agi exactly location but tabo obo hai set manmani pore jotto 12 ramchandra ni area o berei nai ang khaimanka bo jaga bangladesh border tong bo jaga tamu tong hai tini oro khengra paro phai nuk phai ang blai ke tongthoka lukurok blai ke hamjagi tong maharashtra lukurok ni proti je maya momta maharashtra ni sakao tongo abo kintu tabuk bo tongoi tongo kisu borok kisu national political party mone khayo bkhau wan sugo rangri rekhaina agini haike paimanane agini dino sumkhana deba sajago tuak botol sabai half khali rekha tuak botol sabai amping rekha obo 2026 o generation si borok scientist tongo IS officers tongo PCS officers tongo lukurok ni bkhao already saimani tongo maharashtra ni tripura sanbai khlainai and jesek pano Kaitok di rangri ni sanbai jesek nang rangri saroknai jesek nang gundagiri khlainai amsugno lukurok ni hamjak na mate komi thana haisi out thinking ni kahane hai phungai tudi phungi ni asu bera kokti te mani thai thangi kuni jaga thangi dog lang se mani buke se ada gani antoni lukurok ada gani khatangan lukurok te khayo boga hai man boga hai khatangan buke ni ang jefru lukurok malayo borok ni mokolo munijak nuk hangka blai ke tongthogo borok ni je hamjak ma bai welcome khaimani a welcome man khanga blai ke tongthogo ga obo hayrok je hamjak ma manmani I think ramchandra gat ana blai kaham phurungmung phurungka kaham hamjak mung rekha obono ang sara jibon no chirodin ani langma tongsak ang muitu khlainai tangi hingkangkai je nukhungo hamjakma bai kuplung je nukhungo poribar haike ek thang logio basawi tango a nukhung kuno dine komjori maya jesek pano nukhungno subaina ni bagi taitokbi oro buta buphyung bibi bahanok ek logino ek poribar ek logi chalai ek logi tonglai ek logi mokabila khayo haiki and jepuro o poribar ek khamsake choba khayo poribar no subaina ni bagi jespon habar kotor bangkhendri phaidi kuno dine subaina ni haiki ଆଉ 12 ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗାଁ 25 ତମନି 11 20 କରି क्या 25 ନିତା बसी अति नग नग को थाने लिखरे total
18টা ভিসি दङ पोलिं स्टेशन दङ 41 30,511 voters दङ I think তিনি 1 तारिख বাইनो जों प्राय 11टा है ভিসি जों कमप्लिट खायजा ताई 7टा है ভিসি दंख जोंहाबो कमप्लिट खायनाय लुकुरक ब्लाइखै फुनबाय याकोबाय जोंनो लाम सकनानि बाय कक थाय दङ किन्तु ब्लाइ शर्टेज अफ टाइम नि बागै जों काबार इन्याखौ केताय नयदिन सिनियागो जरा तंमानि बिसिङो I think जों कमप्लिट खायताय वाइसा रिभाइस खायनानै हाय आं थाखायो सा तिनि नुखा नों गायसा तिनियाव बाजार साबावा हायकाबा अन्त मिलि करग मालै नों जागा नों जे कक थाय बाय कक थाय तंगा हाबो बागरानि कक जे कक थाय तिपरा सारनि कक सरका ताकु बेलेखान मकल निजनि पेसोगरे दुखुं जाखंगा खलाजा आसोगै तनि नुखा दिनि बागै ता मेसेज नं नाय नगि लुकुरक टोटली बखाबाय हामजागमा बागै फिल खायमानि जेफ्रु बिसोरनि देवरमा बोथार जागो हयतो आबो ओ रामचंद्र गार बेब्लाय हाकसाल हयतो आबो मानदे बेब्लाय हाकसाल हयतो आबो सिन्ना बेब्लाय हाकसाल किन्तु तिप्रासा जोंजालक लाइजाक तंमानि ने खायमान खांके हाकसाल तंगिसानो बखाबाय एक दुनुक मोनखायो दुख फायो औ जे दुख लुकुरक फिल खायमानि तुमुंनो तिनि तिप्रा मथा पार्टीनो सपोर्ट खायवै गुबुननि पार्टीयाव सपोर्ट खायदेरखाय फालता हा कमनाय फालता सिनि अधिकार करिंनाय तो ओबरकनो जेफ्रु जों लुकुनि थानि थाङि सायो नांजागौ इतिहास जों बुल खाय हैजा सिपिएम नि तामो भूमि हिनके भूमि दिते हबे नि जों आंदोलन खायजा जों उद्बास्तव आगमन चाय हिनि आंदोलन खायजा तिनि कांग्रेस नि तामो लांगनजार भूमि ता रखनि जों आंदोलन खायजा तिनि 2026 रां पुइसानि फानबाय कयेकटा तिप्रासा लिडार न पाये एडिसी के दखल करते हबे हिनि सामानि आ कक रंनो लुकुरक किन्तु खाबो ब्लाइके दुनुक जागो आ दुनुक जामा बागे मकलनि मुक्ति कगो जेफ्रु राइट्स नि बागे फाइट खै बासावै इलेक्शन कन्टेस्ट खालायो ओ लुकुरकनि हामजाकमा ओ लुकुरकनि थाकामा आबो अलवेज सप्लाइनो हायो तिनि ता फाके तिनि खाले रे ना तिबे तिनि को तिनि नि तिनि सामते हास्तेनि लुकुरक ना आबो कयनि मुसिङो रां पुइसा बरको गया 10-15 हजार रुइनो मानो बीजेपी हाई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कोटी कोटी रां दङ एक टेका पेट्रोल नि दाम बारि रखै बर कायसे स्टेट इलेक्शन खायमानि खायदिबा किन्तु निनि हा दफा वाइसा निनि याकनि कमर थांगा के सिंतायावनो फिरगै मानिया आबोनि बागै जरावो से खामा सिनाय निनि जे टाइम नों परिवो क्लास 6 7 8 9 10 नों पाई क्लास 10 का पुरा आं 6 का हम परीक्षा सिलिया ताइसे थाङै आं क्लास 6 ता आसुबि सिगोन आबो हाय समयफोरै वाइसा लाइट थांगा जीवन माने लाइनो थांगा अब हाइनो वाइसनि याकनि जुदि जागा कमर थांगा जागा करिं थांगा अबनो तै सिरक मांगला थिन बागे अबनो राइट टाइम खानसा खै तबा खैनेनि आर भारत सरकार बो नुकना ना खायसि तिप्रासानो जेबाबे डेप्राइड खै तंखा तिप्रासानो जेबाबे मार्जिनलाइज खै तंखा थानसांनि सिंमा फुनुकनाय जत थानसा बुबाग्रानि लगी दङ लैंड राइट्स नि लगी दङ पॉलिटिकल राइट्स नि लगी दङ रोमान स्ट्रीट नि राइट्स नि लगी दङ आबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लास्ट पब्लिक नि मैंडेट नो बरो इम्प्लीमेंट खायते हायति ता खरकता संहाय हाय नुफिका सोनो गन तिनि ओ रामचंद्र गात तुएल रामचंद्र गात तिनि जे आजि लाइक थांगा तंमानि दिसि बातावै कताम एम हाय का बताय खरकता तंग हाय एसेंबली नि जे रजि देबरमा बगे तिब्रा मथनि ओ आंतनि किन्तु तिनि उराम तिनि तंग मांकलि तिनि कैमरा कासे तंग जे इलेक्शन ककटिव थानि हाय का बातंग बारि ककटिव तिनि खरकता आजागनि आतरपु बेलेखान खातिंगा नम सिंपुरानि नुगि तंग साबु लगिरि तंग साबु जते केताल कैंडिडेट तिजे नि खावतंग माव नि बुखाव बबा हाय तक बबा हाय नि साबु लगिरि तंग इंको बुबाग्रा जे रहो बनो ने हाव 2021 संनो सार सेलनो तिनि बे खैजासन हिउज परिमाणे वो 13,000 समथिंग वो बुद्धि दिखाफुर आं दिन लगी मदिकिन तंगो हायनो हाय 2023 वो जे बुबाग्रा तिनि सारवनि हका आफुर सारवनि लगी आं मदिकिन हबं सबं कि किलखाय दङ जों 18,000 समथिंग वो लिड खैजा दाबो आफुरन लय सार सेल पुरको तिनि एमडीसी मासा करे एमएलए मासा करे किन्तु आफुर सुनो लगिरनानि रिजा गयो किन्तु ताबुक जेबाबे 2023 bai aku singlai tadi ke tini phai ngem semen sere inoro tibo bukha tong thog lai hamjak lai angkhormanobu angkha khayo tibo oporong ni je difference tong amon hoben taklai difference lagi don ta sudah itu ni Ramchandra Gat area oba hada kilo jada ko tinta
turut election aja ta keplainan kita kecil kini aku ke kata mana bukro balik ta keplainan mana korot bukro ni kan kita ni Mono, apply mga operation sini hayong James jadi si habango forget to sangka yang di sini sini sare amle already tongo or Ramchandra Garden joto jenggal tongo ni motamoti 60% to sini MLA besikang JM tongai bes kamu kelenta te baki det 40% ha khayo je sini mo 2 বছর 28 sekang no a jenggal no seng or Ramchandra Garden hete mukup khaina hi khate ini tamu kok kita mau teman ini ramai negara ini kita lukur ni tapi sih jauh tapi lukur ni lo orang sini kena sini kan kita khele tentu ini tu ini sih masih ini kita kita ni orang sini negara ang Ramchandra Garden joto okra sakrate ani sakkelan hete turne je kami para tap thangme tongko je bisiro thangme tongko nor khata baidi thainai tin ani pe 9 din সময় tongko dong khai thuwe pen tonai seng til thainai tauna di nong ni noklau khai norok bai seng prosar thainai jung mono te o tripura hasteni joto tripura sarna mono koye je o 2026 jung 21 silai kebang khai MBC Islamic Sarkar Khakai Haime Hingkai sini ha da fani bagai sing salsa sini sinang no mana sini in tisar ngong bagai sing je kaisa poja hai lang haya heng makayo a poja rong no hote no je sini sinang ni sini busuk je sini busaboti rong bagai sing je o hano bongno sikur khai khai lang na bagai sing sini joto tirprani tiprasana koye je sing khane 12 tarik atli bubagrana bud diwoi ekusin silaifana MBC kebang sangbei o hani je right dong manthai language 125 amendment bill ini joto rok ubo bubagrana sing bud diwoi dikhe manan hi khase aja hingga semuk kenaka sini orang aktif belakan aktif MDC MLA EM yang fokus kami oh jaga boba kerani oh parti naturan bagai saya coba oh jaga kita mau tahan sini dan bagai oh samung ni borok kata citra sana matangnya ke citra mota abaganya citra mota no jasa goya am tani lukurok am tani gani lukurok abaganya khatong goya am tani lukurok abaganya hamza go am tani lukurok কিন্তু buri ke tai bura takara thong ko ke sengkana ka jaga bazar khatiwo buri ke khorokta belekan takara je go 1 to 1 to je tap tabui kana woi bosai kana reka sini nangmani kaisa abono pujen sini pacha dero na tambo ko kina sura simang kilo jotona bele bele kana hambai ramtona